Stand here today humbled by the task before us. Saudara-saudara sebangsa, hari ini saya berdiri di sini dengan penuh kerendahan hati menghadapi tugas besar di depan kita. Trust you so mindful of the sacrifices offered by our ancestors. Berterima kasih atas kepercayaan yang saudara berikan dan mengingat pengorbanan para pendahulu kita. Service to our people. Saya berterima kasih kepada Presiden Bush atas pengabdiannya bagi bangsa ini. Follow the generosity and cooperation he has shown throughout this transition. Juga atas kebaikan dan kerjasama yang ia tunjukkan selama transisi. First four Americans have now taken presidential oath. Words have been spoken during rising tides of prosperity, the still waters of peace. Hingga kini, sudah ada 44 warga Amerika yang mengucapkan sumpah jabatan ini. Sumpah itu pernah diucapkan saat negeri ini berada dalam masa kemakmuran. Yet, Juga dalam masa damai. every so often, the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, Namun sesekali, sumpah itu diucapkan ketika awan gelap berkumpul dan badai sedang mengamuk. Dalam saat-saat seperti itu, Amerika tetap bertahan, bukan hanya karena kemampuan atau visi para pemimpin, because we, the people, have remained faithful to the ideals of our forebears and true to our founding documents. tetapi karena kita, rakyatnya, tetap setia pada nilai-nilai para pendiri bangsa dan pada dokumen-dokumen dasar kita. So it has been, so it must be with this generation of Americans. Begitulah selama ini, dan begitulah seharusnya bagi generasi Amerika yang hidup sekarang. The crisis is not well understood. Kita semua paham bahwa kita sedang berada dalam masa krisis. Our nation is on war against a far-reaching network of violence, hatred. Negara kita sedang berperan melawan jaringan kekerasan dan kebencian yang luas. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also Ekonomi kita melemah parah akibat keserakahan dan ketidakbertanggungjawaban sebagian orang. our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. Hope Juga karena kegagalan kita bersama dalam membuat keputusan sulit dan mempersiapkan bangsa untuk zaman yang baru. has been lost, jobs shed, businesses shuttered. Our healthcare is too costly, our schools fail too many. Banyak orang kehilangan rumah, kerjaan hilang, usaha gulung tikar, biaya kesehatan terlalu mahal, sekolah-sekolah kita mengecewakan terlalu banyak anak. And each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries who threaten our planet. Dan setiap hari muncul bukti baru bahwa cara kita menggunakan energi justru memperkuat musuh kita dan membahayakan planet ini. These are the indicators of crisis, subject to data and statistics.
Semua ini adalah indikator krisis yang tampak dari data dan statistik. Less measurable, but no less profound, is a sapping of confidence across our land. Yang lebih sulit untuk diukur, namun sama seriusnya, adalah hilangnya kepercayaan diri di seluruh negeri. A nagging fear that America's decline is inevitable, that the next generation must lower its sights. Rasa takut bahwa kemunduran Amerika tak terhindarkan, bahwa generasi ini berikutnya harus menurunkan harapannya. Today, I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will Hari ini saya katakan, tantangan yang kita hadapi itu nyata, berat dan banyak. not be met easily or in a short span of time. But know this, America, they will be met. Tidak akan bisa diselesaikan dengan cepat atau mudah. Tapi ketahuilah, Amerika, tantangan itu akan kita hadapi. On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord. Hari ini kita berkumpul karena kita memilih harapan daripada ketakutan. Tujuan bersama daripada konflik dan perpecahan. On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn-out dogmas that for far too long have strangled our politics. Hari ini, kita menyatakan berakhirnya keluhan-keluhan kecil dan janji-janji palsu, saling menyalahkan dan doktrin-doktrin usang yang terlalu lama mencekik politik kita. We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things. Kita tetap bangsa yang muda, tetapi seperti tertulis dalam kitab suci, saatnya telah tiba untuk meninggalkan hal-hal yang kekanak-kanakan. The time has come to reaffirm our enduring spirit, to choose our better history, to carry forward that precious gift, that Saatnya meneguhkan kembali semangat kita, memilih sisi terbaik dan sejarah kita, meneruskan anugerah berharga itu. noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness. Gagasan mulia yang diwariskan dari generasi ke generasi, janji dari Tuhan bahwa semua manusia setara, semua bebas, dan semua berhak mengejar kebahagiaan sepenuhnya. I'm 42 and skip foundation. Don't do fillers and facial. How? I follow these face yoga exercises. It must be earned. Ketika kita menegaskan kembali kebesaran bangsa ini, kita tahu bahwa kebesaran itu tidak datang begitu saja. Ia harus diperjuangkan. Journey's never been one of shortcuts or settling for less. It is Perjalanan kita tidak pernah ditempuh dengan jalan pintas atau dengan puas pada hasil seadanya. It's not been the path for the faint-hearted, for those who prefer leisure over work, or seek only the pleasures of riches, fame. Jalannya tidak pernah untuk mereka yang lemah hati. Sebaliknya, bangsa ini dibangun oleh mereka yang berani mengambil resiko, yang bekerja, yang mencipta. Rather, it has been the risk takers, the doers, the makers of things. Some celebrated, but more often men and women obscure in their labor, who have carried us
up the long, rugged path towards prosperity and freedom. Sebagian dipuji, namun lebih banyak lagi laki-laki dan perempuan yang tak dikenal yang membawa kita melalui perjalanan panjang dan terjal menuju kebebasan dan kemakmuran. For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new life. Untuk kita, mereka mengemas sedikit barang yang mereka punya dan menyeberangi lautan demi kehidupan baru. For us, they toiled in sweatshops and settled the West, endured the lash of the whip, and plowed the hard earth. Untuk kita, mereka bekerja keras di pabrik-pabrik kecil dan membuka wilayah barat, menahan cambuk dan membajak tanah yang keras. For us, they fought and died in places like Concord and Gettysburg, Normandy, and Quai Sal. Untuk kita, mereka berperang dan gugur di tempat-tempat seperti Concord dan Gettysburg, Normandy, dan Quezon. Time and again, these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. Berkali-kali mereka berjuang dan berkorban agar kita bisa hidup lebih baik. So America and the sum of our individual ambitions greater. Mereka melihat Amerika lebih besar dari sekedar ambisi pribadi, And all the differences of birth, wealth, faction. lebih besar daripada perbedaan asal-usul, kekayaan, atau golongan. That's the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on earth. Inilah perjalanan yang kita lakukan hari ini. Kita tetap bangsa yang paling makmur dan paling kuat di dunia. Work to know when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were. Para pekerja kita tetap produktif, pikiran kita tetap penuh motivasi atau inovasi, barang dan jasa kita tetap dibutuhkan. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions, that time has surely passed. Kapasitas kita tidak berkurang sedikit pun, tetapi masa ketika kita hanya diam dan mempertahankan kepentingan sempit itu sudah berakhir. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America. Mulai hari ini, kita harus bangkit, menepis debu, dan memulai kembali pekerjaan membangun Amerika. Everywhere we look, there is work to be done. The state of our economy calls for action, bold and swift, and we will act, not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kondisi ekonomi kita menuntut tindakan yang berani dan cepat, dan kita akan bertindak bukan hanya menciptakan pekerjaan baru, tetapi membangun fondasi baru bagi pertumbuhan. Roads, bridges, electric grids, and digital lines that feed our commerce and bind us together. Kita akan membangun jalan dan jembatan, jaringan listrik, dan jalur digital yang menggerakkan perekonomian dan mempersatukan kita. We'll restore science to its rightful place and wield technology's wonders to raise healthcare's quality and lower its cost. Kita akan mengembalikan sains ke tempat yang seharusnya
dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menurunkan biayanya. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories, and we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of the new age. Kita akan memanfaatkan matahari, angin, dan tanah untuk menggerakkan mobil serta menjalankan pabrik-pabrik kita, dan kita akan mengubah sekolah, perguruan tinggi, dan universitas kita agar siap menghadapi tuntutan zaman baru. Semua ini bisa kita lakukan. Semua ini akan kita lakukan. Ada yang meragukan besarnya ambisi kita. Suggest our system tolerate too many big plans. Your memories are short. Hello, what's your name? I name it Laura. You mean, my name is Laura? Yes, perdón. For they have forgotten what this country has already done. What free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose. Ingatan mereka pendek, mereka lupa apa yang sudah pernah dicapai negara ini. A necessity to courage. What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them. Yang tidak dipahami para sains adalah bahwa dunia sudah berubah. The stale political arguments that consumed us for so long no longer apply. The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works. Pertanyaan kita hari ini bukan apakah pemerintah terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi Whether it apakah helps pemerintah families find bekerja. jobs at a decent wage. Oh, but whether it works, whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. When the answer is yes, we intend to move forward. Jika bekerja, kita lanjutkan. Jika tidak, program itu akan dihentikan. When the answer is no, programs will end. And those of us who manage the public's dollars will be held to account. Dan mereka yang mengelola uang rakyat harus bertanggung jawab. Spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day, because only then can we restore the vital trust between the people and their government. Menggunakan anggaran dengan bijak, memperbaiki kebiasaan buruk, dan bekerja secara transparan. Karena hanya dengan itu kita bisa memulihkan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Or is the question before us whether the market is a force for good or evil? Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched. Pertanyaannya juga bukan apakah pasar itu baik atau buruk. Kemampuannya menciptakan kekayaan dan memperluas kebebasan tidak tertandingi. This crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control. A nation cannot prosper long when it favors only the prosperous. Tapi krisis ini mengingatkan bahwa tanpa pengawasan, pasar bisa lepas kendali. Dan sebuah negara tidak bisa sejahtera jika hanya menguntungkan mereka yang sudah makmur. Success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity. Keberhasilan ekonomi kita selalu bergantung bukan hanya pada besarnya PDB, tetapi pada seberapa luas kesejahteraan itu dirasakan. On the ability to extend opportunity to every willing heart. Pada kemampuan memberi kesempatan pada setiap orang yang mau berusaha. Not out of charity, but because it is the surest route to our common good.
bukan sebagai belas kasihan, tetapi karena itulah cara paling pasti menuju kebaikan bersama. As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Dalam hal ini, pertahanan kita menolak anggapan bahwa kita harus memilih antara keamanan dan nilai-nilai kita. Our founding fathers faced with perils that we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man. Para pendiri bangsa menyusun sebuah piagam untuk menjamin supremasi hukum dan hak-hak manusia. A charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience sake. Nilai-nilai itu masih menjadi cahaya bagi dunia dan kita tidak akan melepaskannya. So, to all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born, Karena itu, kepada semua bangsa dan pemerintah yang menyaksikan hari ini, dari ibu kota megah hingga desa kecil tempat ayah saya lahir, know that America is proud of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more. ketahuilah bahwa Amerika adalah sahabat bagi siapapun yang mencari perdamaian dan martabat, dan kami siap untuk memimpin kembali.